Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Na tafakari ya leo ina kichwa kinachosema furaha yako ni ushindi wako katika maisha. Ni tafakari nzito ambayo inakwenda kubadilisha maisha yako kwa namna tofauti. Ni mimi Mwalimu Peter nawakaribisha hapa Nuru ya Maisha. Furaha yako ni ushindi wako katika maisha. Ni rahisi kufikiri kwamba furaha ni jambo dogo. Lakini ukweli ni kwamba furaha yako ni silaha yako ya kiroho na kinga yako ya kiakili. Adui zako wanaposhuhudia una furaha, wanahuzunika sana. Na hiyo ni ishara ya kwamba umewashinda na wewe una nguvu zaidi yao. Biblia inatufundisha waziwazi katika kile kitabu cha Nehemia 8:10b, furaha ya Bwana ndiyo nguvu zetu. Kila wakati hakikisha au ruhusu amani na furaha yako ipotee au kuibiwa. Kwa lugha nyingine, ukiona hauna furaha, hauna masumbufu moyoni, hakikisha hiyo hali iwe ya muda mfupi sana. Kwa sababu nguvu zako ziko katika wewe kuwa na furaha. Usisahau, nguvu zako zipo kwa wewe kuwa na furaha na amani. Adui wa roho yako hawezi kustahimili kuona unafurahia maisha. Ataanzisha chokochoko. Na lengo la chokochoko ni wewe upoteze furaha na amani yako. Usikubali. Wewe usivipe hivyo vitu nafasi. Utapoteza nguvu zako au utapoteza furaha yako, ambao ndio mtaji wako wa kufanikiwa kwenye maisha yako. Nini cha kufanya? Hakikisha unakuwa na msimamo kulinda furaha yako. Kuthamini msimamo wako sio binafsi. Mathayo 22:39 Biblia inatukumbusha, inasema hivi: mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako wewe mwenyewe. Ukijipenda utakuwa na msimamo thabiti. Na hii itakujengea heshima mbele za Mungu na mbele za watu. Msimamo utakujengea uwezo wa kufanya maamuzi yenye busara. Bila msimamo, dunia itakuongoza namna ya kuishi. Na hatimaye maisha yako hayatakuwa yako. Utaishi maisha ya wengine. Na hapo utapoteza nguvu. Utapoteza furaha kwenye maisha yako. Na yale ambayo Mungu alikusudia ukutana nayo kwenye maisha ni ngumu sana kuyaona. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na msimamo. Kuwa na msimamo kwa lugha nyingine ni kuweka mipaka. Kama uko kwenye ndoa, weka mipaka kwenye ndoa yako. Kama umeajiriwa mahali, weka mipaka mahali unapofanyia kazi. Kama una mahusiano yoyote, iwe ni biashara au mradi wowote, jifunze kuweka mipaka. Marafiki uliokuwa nao tofauti tofauti, weka mpaka. Hii italinda furaha yako, kwa sababu siri ya ushindi wako iko kwenye wewe kuwa na furaha na amani. Kwa hiyo msimamo utakusaidia kulinda furaha yako kwenye maisha. Fikiria maisha yako ni kama shamba. Furaha yako ni mbegu. Msimamo wako ni maji na jua. Adui yako atajaribu kuharibu shamba lako. Lakini ukilinda mbegu zako na kuendeleza msimamo wako,
utaona mavuno makubwa ya amani, upendo na ustawi usiokuwa wa kawaida. Kumbuka, furaha ni silaha yako, na msimamo unaonyesha heshima kwa Mungu na heshima kwako. Furaha na msimamo husaidia kulinda afya ya akili na uthabiti wa kihisia. Kwa ukishakuwa na msimamo, akili yako inakuwa njema, haiumbishwi tena, kwa sababu Mungu anapenda watu wenye msimamo, watu wenye maneno machache, watu ambao hawakubali mipaka waliojiwekewa iingiliwe. Na siku zote unapoweka mpaka, unaheshimiwa na Mungu, lakini unaheshimiwa na watu wanaokuzunguka. Kwa hiyo usije ukasahau kwenye maisha yako, nguvu zako zimejificha kwa wewe kuwa na furaha. Na ili uweze kuendelea kuwa na furaha, lazima uweke msimamo kwenye maisha yako. Nihitimishe tafakari yetu kwa staili hii: furaha yako ni ushindi wako, na hakuna mtu anaweza kukuondolea isipokuwa wewe uamue mwenyewe. Msimamo wako kwenye maisha ni heshima mbele za Mungu na heshima kwa watu wanaokuzunguka. Lakini pia msimamo wako ni ulinzi kwenye maisha yako. Unalinda akili yako, unalinda mwili wako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.